Oo! Tang ina mo, ubos kay Red. Sino ba tusok dyan na walang party, boy? Tusok na walang party? Bakit dyan? Wala, parang may party ako dito. Ako lang ka pa yung slot dyan? Si Jingson dito na. Ayun, nilagay ko nga dyan para may spammer ka ng MH. Wala yata si Maki. Kunin mo muna kaya yung yung B. Tsaka yung Aya. Para may FS ka pa isa. Gago, Uy, andyan grabe na si naman Maki. yun. Andyan na si Maki. Andyan na. Boy, apak na lahat, boy, ha? Right, ha? Apak na kayo, right, boy, ha? Ayan na, taas, ha? Red 1. Gago, namatay ako nun. Ay na, angat ulit ah. Ay na, pangat na. Ready? One. Ready, boy. Paredy lang na ako. Apak lang, right lang, boy, ha? Hingi lang ako. Ano ka naman to? Kasi nilalaki. Dito, Ay na, napasok stop na, na. boy. Huwag na kayo. Diba, hindi pa naman kukunin natin to. Laruin muna natin para hindi masayang yung ano. Okay, compress na lahat, boy. Uy, Compress na lahat, boy. paninura nyo. Gago, ang sakit. Ay, sorry. Narinig niyo sa JBL speaker ko. Sorry. Ay, naparedy ng 1, boy, ha? Sagdan. Compress macro ko, boy. 3, 2, 1, tara, R2. R2! Alak. Arto Boy, daw, Well! Joel, oh! Bago. Sumusunod ako sa command. dito, boy. Paredy ng 1. Tara, 3, 2, 1, tara, baba. Red 1. Tara, galing, push. Hanggang L2, boy, push. Red 1. Tara, L2. Gago, may hangin naman. Kanina. Ay, sorry. Sana all, pabagyo. Compress muna ulit, boy. Boss, may electric fan din kami, boss. 2, 1, tara, baba. L1. L1. Miss kayo, boy. Ayop ka, Well. 3, 2, 1, tara, baba, boy. Baba. Paredy ng 1. Red 1. Ang Despo nandito Okay, sa hanggang L1 mid. niya. Hanggang mid, ha. Nag-R yung Oh. IP. Boy, ang mid, boy. Push nyo hanggang mid, boy. Push. Yung Pro X, nasa likod, ah. Push nyo hanggang mid, boy. Compress tayo sa mid, boy. Ayun pa, likod pa, pre. Di spoiler. O, sige lang. Taas muna lahat, boy. Taas. Tingin nagdaan. Ang gulo ka. Boy, taas na lahat, boy. Huwag muna kayo dyan. Taas muna kayo lahat, boy. Ready sa hagdan, ha? Red 1. O, balik na. Dito na ulit. 7. Ayan, yung Conan. Red 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ikot kayo, boy. Ikot. Ready? 1. Pwede na iba dyan. Ikot, boy. Okay, ikot. Balagbag, boy. Ready ng 1. Isa pa. Ready? Ready, 1. Hagdan, galing. Cancel na yan. Ready, 1. Gago, ano naman pati ako dun? Pareso nga, boss. Kung may reso. Huwag kayo bumaba, boy. Ayan na, tingin hagdan. Ready ng 1. Tumitira back lang, boy, ha? Pareso nga, boss. Wala. Compress, party ko, pre. MH. I-compress muna ulit, boy. Pabiel nga ako, pre. boy. Pabiel. Compress, boy. Huwag nyo muna kasi babain, boy. Ayop na yun. Compress muna. 3, 2, 1. Tara pa, R1. Ready? Sige, okay. 1. R1, push, back. Naka. Boy, R1 na lang. Ay, halak. Ako, dami sa mid. Uy, R1 daw! Okay, pasok kayo, right, boy. Ano ba to? May wala ba ako rinig, boy? Rinig. Angat tayo, angat! Ay, gusto mo, tira back lang ang potex. Ready, 1? Compress na lahat, boy. Eh, galing yung west, boy. Ready, 1? O, dito na lahat, boy. R1 na lahat muna, lahat, boy. Kalat, boy. Nakarabak dyan yan. Sige, compress muna lahat, boy. Ayun na, galing hagdaan. Ready na 1. Ready, 1? Nak, ay putang. Ina, naunahan pa doon. 8. 7. Pareso ako? Block boy. 5, 4, 3, 2, 1. Ikot. Ready, 1? Kalat yun naman, boy. Hirap nyo naman i-command.
May reso ba, boss? Revive na ako. Sige, boy. Kaumbres mo na R1 lahat, boy. Boy, sunod naman lahat, boy. Pukin ang ina naman, oh. Sinasabi naman kung nasan yung kalaban, eh. Tingin Spoiler, naglaan. ah. Ready ng 1. Ready 1? Ayun yung... Hindi pa kita sa ano yun, boy. Sa... Pre, si Conan, pre, Green baka nyo? makapatay pa yan, pre, nasa likod, pre. Sa screen nyo ba, boy? Hindi kita yung likod. Kaumbres nga muna lahat, boy. 8, 7, 6, Left ya. 5. Yung likod muna. 3, 3, 2, 1. Ready 1? Compress muna ulit, boy. Compress. 3, 2, 1. Tara baba, boy. Tingin mid. Miss mo ako. Ito, boy. Ito na. Pamid cut. Ready 1? Okay na. Okay, cut lang, boy. Cut nyo sila, boy. Nako. Okay, hanggang mid, boy, ah. May tumitira sa mid, ah. May tumitira sa mid. Pare din na 1 sa mid. Mid taas, boy. Ready 1? O, compress na mo lahat, boy. Boy, sabay nyo yung MH, boy, para sabay-sabay tayo, boy. Si B nag-1, pre, salo niya, pre, kanino nakaparte yan. Kanino nakaparty yan? Wait lang, party ka, boy. Hindi ako Compress nga makabili muna, na boy. Ang kulit. 3, 200 MH nga muna, boy. Sabay nga lahat, boy. 3, 2, 1, tara baba. Palep. Okay, push. Pare. Boy. Boy, mas makapal sila Boy, sa atin, push boy. nyo na kagad, boy, sa box, boy. Kawawa sa'yo. Sitaw, likod ka, gagi. Huwag ka pumush agad dun, boy. Sitaw. Nagpapayamimar. Mabiel nga ako, ano? Chino. Si Nero pumasok na, pre, naka-BA na to, pre, pansinin nyo, 6, Compress na lahat, boy. 5, Galing AR2, boy, ah. 4, Dahil 2. 3, Papatay nga yan, boy. Si Nero, 1, hit. Gago yung B. Wala ba tong party? Saan nga, boy? Compress nga muna, boy. Ayaw ba sumunod, boy? L1. L1 lahat, boy. Yan na, Ayun na. pakit, kuya. Yan na, akyat. Trade 1. Inauna ko yan po. Pag nai-stun yung pots, eh, no, pag makase. Compress nga lahat, boy. Okay, revive ka, boy. Compress nga muna lahat, boy. Compress L1 lahat, boy. Compress daw, Elon! Compress muna lahat, boy. Mga Compress bobo! muna, 3, 2, 1. Drop image nga, boss. Image, boss. 3, 2, 1. Tara baba. Mid. Pahabol ako. Mid. Ready na 1. Kalat kayo, boy. Red 1. Si Stingray, Kalat pre, ka, ano boy. sa post, eh. Push nyo. Galing mid pa rin, ha? Yung galing mid, boy, ha? Boy, akit na kayo, mid, boy. Push. Ready ng 1. Red 1. Sa likod, ah. Push. Akit Yung muna kayo, boy. Ay, hala ka. Dami pa dyan sa likod. 7, 6. Two, 1, tara baba. Palep, boy. Palep, Aray, push. pumasok yung makapal yan. Push. Ready 1, first target. First target lang, boy. Ito na, cancel yan. Okay, balagbag, boy. Ubusin nyo. O, compress na L1 ulit. Gagalaw tayo. Compress na L1, boy. 3, 2, 1, drop image yung iba. 3, yan, unahan nyo, boy. Balagbag ka agad, cancel. Okay, tornado. Push tornado, boy. Sige, hanggang R1 to, boy. Ready 1? Push hanggang R1, boy. Push nyo, boy. Okay, isa-isa nyo, boy. Mabiel ako ng OT, pre, oh. Okay, tara pa R1 lahat. Compress muna R1 lahat, boy. Okay, nag-RG pa sa labas, boy. R1 lahat muna, boy. May SG din nakalaban. Compress lahat, Mid boy. na harap. Okay, compress muna lahat, boy. Yung weirdo, isalin nyo, boy. Compress na lahat, boy. 3, Pasok na yan, mid.
2, 1 drop image nga, boss. 3, 2, 1 Baker, drop chat ka sa akin sa mata kung nasan ka. Baba. Baba. Tara, pa mid. Ready, 1. First target. Okay, push ka agad, boy. May nag... Boy, push na ka agad, boy! Sige, FS likod lang, boy. Mga nagpapa-MMR na FS likod lang kayo, boy. Pre, Akit gilid na mo na, sila, boy! ano, pre. Akit na! Ala ka. Sila Pro X, no? Sila B-Pure, oh. Ready? 1. Boy, ala ka. Yung sa right side, boy. Si Sakal, ready, 1. Naku, na-double dead pa. Naku, muntik na, Alex, ah. Compress muna, boss. Compress ulit. Tingin nagdan, ha? Tingin nagdan muna. Hindi aakyat yan. Ayan na, spoiler. Ready, 1. Sige, compress muna ulit. Back muna, boy. Sige, linisin nyo na yan. 3 200 baba. Pa-BL nga ako, boss. Yan. Sige, linisin nyo yan. Compress na macro ko. Asan, Lebs? Compress na Right, macro. Bilog muna. 3, 2, 1, tara pa right Pasok side, lang, boy. kakapasok lang, boy. Tara, push. Push, pasok na, boy. Ikot kayo sa bilog, boy. Box, ha? Ikot. 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Okay, balagbag cancel, boy. Tornado, push. Okay, balagbag agad kayo, boy. Pa-ready na 1. Isa pa. Tornado, ready, 1. Naka-BA na yung OT, ano? Okay, ubusin nyo ngayon yung tara, balik na R1 lahat, boy. Compress na R1 lahat. R1 na lahat, boy. Compress na R1. Okay na, may namatay. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 baba. Tingin mid. Oh, ikot sa mid, ha. Ikot kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Ikot lang muna kasi, boss. Hindi natin alam yung ano, eh. Pagpasok nila, boss, eh. Ikot lang kayo. Ayan na, balagbag, boy. Ready, 1. Tingnan mo, nadamay ako. Tingnan mo, Bert. Okay, ubos yan, boy. O, compress na sa macro ulit, boy. Macro ko na ulit. Okay na lahat ng party. Compress na sa macro ko, boy. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 2, Lebs. Wala pang command, boss. Likod nyo. Ready, 1. Mike, Puta lang. babasok lang. 3, 200 pa. Push na right. Tang inom, naglip na kaagad ang potics. Tara, ikot muna, boy, ha. Ikot kayo. 3, 2, 2. 1. One. Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na. Ikutan nyo muna, boy. Sige, push nyo na, boy. Akit na kayo, boy. Kinabihin na yung OT, ano? Akit. Ready ng 1. Ready, 1. Pwede mo natutukan yung OT, Bert. Naka-BA na yan. Sige, boy. Patayin nyo na lahat, boy. Linisin nyo. Ang wet, oh. Yung Boss, ring tutukan nyo pa yung yung Yagami. May Teddy Zeb. OT, compress OT, muna, boy. Sige. 15, OT, 15. Sige lang, ayan mo, ma-OT. Arto, galing Arto, pre. Galing Arto. Ayun na. Ready na 1. Ready, 1. Yung compress na. Pa-BL ako. Compress na, macro ko, boy. Who the fuck is me? Top 8 lang, bro. Yung Chingsu, 3, 200 PMH nga, boss. MH. 3, 200 push. Tingin mid. Pumasok na ulit. Flip mo na, linis. Wala. Tara, push na. Grabe naman yung tusok. Flip. Tatakbo na, pangat na. Akit na. Ayan na, akat, Ready, 1. Wala ko yun. Cut nyo na kaagad yan, boy. Sige, dito muna, boy. Okay na? 3, 2, 1. Tara, push L2 na, boy. Push na L2 mo kaagad, boy. Push. Pa-ready na 1. Push. Ready, 1. Diyos na kayo. Okay, cancel to rin. Gago ka. Push. Hanggang L2, boy. Ubusin nyo yan, boy. Push. And pa, may galing baba, boy. Ready, 1. Sige, balik na L1, boy. Ay, nakuha. Sige, okay lang yan. Okay lang yun, boy. Para magsunog sila. Tangin na ang lakas ko. Wala akong masabi sa sarili ko. Wala pa nga SG. Apak muna right, boy. Apak right. 3, 2, 1, tara, pasok right, boy. Labas sa SG. Pasok right. Compress muna ulit. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Huwag nyo na patayin yung Melby, boy. Compress Epis lang, ano natin yung ka-guild. Huwag nyo patayin. Baba. Melby, magdistansya ka kagad, boy. Tara, Ay, palit, gago, boy. Pinibigay ko pa naman yan. Kampi pala, par. Compress saglit, boy. Sabay-sabay tayo, boy. Compress na L1. Dito na, baba ng L1, boy. Hala. Gago, Natalikod Nasa nyo. kayo, boy? SG, nasa L1, ha? Tang ina, boy. Dito na, L1, baba. Hala ka. Uy. So, saan Dito na, Nagawa nyo, boy. Ready, 1. Yan. Full letter. Compress muna lahat, boy. 3, 2, 1, tara L2, boy. L2. Galaw ka agad.
Push. Pare din ng 1. Red 1. Okay, first target lang, boy. Okay, balagbag, boy. Boy, push na L2, boy. Sino yung iba? Pasok kayo L, mga namatay, boy. Ubusin nyo ayan yung Elijah, oh. Galing nga likod. Pare din ng 1. Red 1. Okay, nagbisaan yan. Okay, push, boy. Push. May kalaban pa. Ready? Okay, hanggang baba. Red 1. Okay, dito lang, boy. L1 lang lahat. ako nun. L1 lang lahat, boy. Ibihin nyo yung Nero, boy. Compress na L1 lahat, boy. Yung B nawawala. Right. Okay, compress muna lahat, boy. Boy, eto naman tayo, boy. 3, 200, baba. Tingin mid. Mid muna lahat, mid. Ikot, pare din ng 1. Ready 1? R1, Okay, IP9, balabag. R1. Ina mo, nakaltukan ako. Boy, sama naman lahat. Boy, malilikuran kasi tayo, boy, eh. Nasa baba pa yung iba eh. Yan. Hindi nyo kasi sayop na yan. Hindi ako nireso. Pabiela ko. Compress na lahat, boy. Compress muna lahat, boss. Compress na. Sige lang. Compress muna. 3, 200 PMH, boss. 3, 200 baba. Ang ina kasi, daming, ulit. 3, 200 push R1, boy. Push. Bilog. Gago yung gilid. Okay, push na, boy! Tira back ang potik. Boy, push yun na R1, boy! Kasi hindi kayo nagpo-push. Ang inang yan. Sige, si Jeff. Igago, likod. Likod sa hagdan, ah. Sa hagdan, packet na. Pre, galing hagdan. Tingin na Arto, ha? Arto, boy. Ang ina. Iyon nyo yung rain, no? I see. Pareso ba, boy? Pareso nga. Wala. Okay, compress mo muna. Boy! Sumunod na muna kayo, boy. Hayop na yun, oh. Higa talaga pre, nagpapa-MMR eh. Command mo lang kung sino yung nasunod par. UG mid, MP left. Lahat sumusunod na sa PO, boy. Compress na lahat, boy. 3, 200 baba. Ito, cut, boy. Pare din ng 1. Red 1. Okay, cut nyo muna yan. Compress na, boy. Box bilog muna. Dito, mid bilog. Huwag nyo nabulin, boy. 3, 200 pa mid. Pare din ng 1. Right side, red 1. Okay, push. Tornado, boy. Push. Okay, balagbag, boy. Cancel, boy. Ito pa, red 1. Wait. Okay, pare din ng 1. Red 1. Okay, tingin baba. Pasok kayo yung mid, boy. Pasok kayo mid. Compress muna lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 left side, boss. Left side. 3, 200 push. Ready na 1. Red 1. First target lang, boy. Box muna, boy. Yung box muna, balagan nyo. Ready na 1. Red 1. Yung box muna, boy, ha. Yung box muna. May magagaling L2, boy, ha. Patingin galing L2, ha. Patingin galing L2, boy. Linisin nyo muna L1, boy. L2 side pushing. Sige, patingin L2. Ready na 1. Compress muna ulit. Compress, boy. Huwag nyo na patayin yung MLB, boy. Huwag nyo patayin yan. Compress na 3, 200 PMH nga, boss. Linisin nga muna natin L2. PMH, boss, meron ba? Okay, compress muna lahat, boy. Dito muna, box 8, 7, 6, 5, Double 4. points, oh. Box muna, 3, Kilin na BA na, pre. 2, 1. Red 1. Bago yung lin, pre, sabi. Puta. Compress na ulit, boy. Buka. Matay po kayo. 3, 2, 1. Ito pa. Wait lang. 4, 3, 2, 1. Tornado. Ready 1. Okay, balag magbubox muna, boy. Galing L2 naman, boy. 3, 2, pabihinga ako, boss. Compress muna lahat, boy. Compress muna, sabay-sabay tayo, boy. Compress na 3, 200 PMH nga, boss. PMH. 3, 200 push nga L2, boy. L2 nga muna, boy. Nandito MP, eh. Ready na 1. Red 1. Tangina mo, baka mauna ka. Bobo ka. Okay, push nyo, boy. Push. Ubusin nyo. Tapos balik na kayo L1, boy. Balik kayo L1 kagad, boy. Balik kayo L1. Compress muna L1 kagad. Sino nasa laser oh? L1 daw oy!
Compress muna L1 boy, baka may pumasok dyan ha. Diba nandito Compress yung muna boss boy, dito? wait lang. Sarap ito. Hindi sumagot. Compress nga boy. Compress muna ulit boy, 3, 2, 1, drop image nga boss. Ay, may Three. Mid right. 2, 1, tara baba, pa-mid. Compress muna bilog ha, compress muna saglit. 3, Wait ah. 2, left and right kayo, 3, 2, 1, tara push na boy. Left and right, 3, 2, 1. Walang sumabay, naku. Party ko boy. Ayaw na sumabay ni Wahat. Upay. May bargads yan, boy. Hindi naman nagre-record yung Ayun na, pushing nga, pushing Okay, nga. compress muna. Tingin Galing nagdaan. hagdan. 3, 2, 1. Utang ina mo, nadamay pa ako doon. Mga bobo. Boy, pag Tangina. malinis yung no mid, tingin kayo agdan. Okay, nangina naman, oh. Compress na. Pasok nga mid, boy. Pasok kayo mid. Yan. Okay, compress muna mid lahat. Pasok kayo mid. Okay, compress muna lahat, boy. Pabiel ako, pabiel. Compress na. 3, 2, 1. Tara baba. Right side, boy. Right side! Ready, 1? Right now, Gino, ba't nasa left ka? 3, wag muna. Akit, boy. Compress muna, boy. Compress saglit. 3, 2, 1. Tara baba. Push. Ready, 1? First target. Palagbag agad, boy. Push. Tang ina mo. Push! Nawawa sa inyo, boy. Tornado Nakatornado na ako doon. Diretso ko ba? Boy, push nyo na, boy. Wag na magtira back, boy. Epis lang yung nagpapa-MMR dyan sa likod, boy. Ayop na yun, oh. Push nyo hanggang R1, boy. Ang daming kalaban dito. May nagpipiyo pa. Party ko nagpipiyo, boy. Bago ang kapal dito sa R1 par. Ready ng 1. Sila M4. Ready 1? Yung M4. Sa box. Ako, hindi ko. Box naman. Ready ng 1. Wag nyo patayin yung male B-boy. Ready 1? Mr. Rabbit is doing it. Galit na, Mid pugi lang ng pata. ina. Stingray. MP mid. Compress na lahat, boy. R1. Nakabihin na yan. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Mid, boy, mid. Sige, boy. 3, Grabe Tuwandra naman si baba. Kuya Josh doon. kita. Left side, what? Ready, 1? Tang ino ka, wala kawahan. Bobo mo. Ina mo, nadamay pa ako doon. Fuck. Cancel ka. Pasok na mid. Huwag na magtira back, boy. Ready, 1? That's ah. Pasok na mid. Left. Pasok kayo mid, boy. Pasok mid. Compress na, boy. Ilaw. Compress na. Oh, boss. Tang ina yung Pabiel people. ka muna. 3, pabiel nga, boy. 2, 1. Tara, baba. Asan sila, Lebs? Compress muna ni Bilog. Left. Laser Ah, ah. laser muna. Ito, pa right side. Ready? 1. Oh, tingin naman likod kagad ha. Tingin kagad likod. Ina mo, nag-miss. Compress na, bilog mid. Bilog mid muna. Macro ko. Compress, boy. Compress na. 3, 2, 1. Tara, push na L1, boy. Nag-clash dito pre, SG pati MP pre. Push na. Takbuhan Para di na 1 kagad. Ready, 1? Wow. Nadamay na naman. Boy, push na kagad, boy. Push na. Ay, puta naman. Okay, pasok kayo left, boy. Okay, sit lang. Gino, namatay ako. Pasok kayo left. Maraming kalaban dito. 7, 6, 5, 4, 3. Box muna, para din ng 1. Ready, 1? Galing EAL to, ah. Gago ka, Ter. Ba't mo Ang ina mo. Ba't mo inarap? Pareso nga ako, boss. Pareso, boss? Wala? 7 star muna, boy. Yung galing sa hagdan eh. Hagdan, pre, ah. Sige, hagdan. Ready, 1? Yung Kings. Galing L to, ready, 1? KKS pa yun ah. Compress muna L1, boy. Wait lang, namatay ako. Sino yun? Dito. Compress na lahat. Dito muna, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tutok niyo sa OT pre, tutok niyo sa OT ah. 1. Ready, 1? Tutok niyo sa OT pre. Kill niyo. Mali. Ready, 1? Sa OT niyo itutok pre para tumama kayo pre, nabigay ko yung OT niyan pre.
Paribit tayo, paano nga ako, boy? 3. Galing L2, ready 1. Galing L2! Dalawa yan, may demo pa yan. Ready 1. PSG, pre, tutok nyo sa OT, pre. Basta Bibigay ko L1 yung lahat, OT. balik. Galing hagdan, ha? Galing hagdan, par. Galing Packet. agad naman. Yung Nero, compress na muna lahat. Compress na ulit lahat. L1, Ito, L1, yung- L1, L1, L1 Yung muna. IC 8, naka-BA na, yung Seven. IC naka-BA na dyan, pre. ha? 6, 5, Pati yung four. OT naka-BA na yan, pre. 3, 2. Yung Diamante, oh, gago. Ready 1. Pabiyay nga ako dito, pre. Ay, gago, di ako nakapas, pre. Thank you, Jason. O, compress na L1 lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, 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 baba. Tingin mid. Ito, sila West. Mid, mid, mid. Pasok Kuya Josh. Ready 1. Naku po. Push. 7. 6. Tang Okay, ina balik, mo. big boy. Box boy. Ready 1. Nangyari doon. Pinatak ako sa taas. Fuck. 1. Hitable na UG ah. Anong Court of Diamond, hindi ko pa nag-BA, pinatay na ako. Pa-BA ako, teray na si Cyber. Okay, balik, big boy. Pare din ng 1. Ready 1. Hindi ko kaya patayin. Pa-BABL Okay, ako. balik, big boy. Pare din ng 1. Okay na yung O, BA. tingin nagdan naman. Wala na sa mid. Tingin naman nagdan, boy. Ayop ka dong, ha? Makro ko. MP right. Kunin mo ka dong, ha? Makro ko na, boy. 3, 2, 1, drop image. Sunlebs. Right. 3, 2, 1, drop image, boss. Gogo, mistype. Image, Emix boss. Obus. Lo, wala. AYT 3, 2, 1, tara right side, boy. Right side muna, boy. Okay, push, boy. Ready 1. First target. Okay, hanggang box, boy. Push nyo hanggang box. Bert, right now, Bert. Galing Arto, ha. Pare din ng 1. Ready 1. Compress na, boy. Nakikinig si Berto. Compress na lahat, boy. R1, boy. Pare bay ako, boss. Compress muna lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Image kayo dyan, boy. Miss Baba. ang puta. Ang hirap. Tara, push L1, boy. Si Bert, nasa MF, no? Push. Pare din ng 1. Box. Ready 1. Gago, sarap. Box! Ay, nako. Ito, ubusin nyo! Tang inang mistype to. Fuck shit. Ay, gago, nahagip pala ako sa gilid. Okay, box lang. Box lang muna. Ubusin nyo pa isa-isa, boy. Namatay si Sito. Yung Yagami, yung Maui. Ready 1. Compress na muna. Galing. Wala. Compress na dito, boy. L1 na lahat, boy. Pumasok mid. L1. L1 na lahat, boy. 3. Pabi ako, boss. 3, 2, 1. Laser, ah. Image nga, boss. Sa laser, boy. 2, 1. Tara, baba. Laser, ready 1. Baka mauna. Tanga. Ang kailangan mo. Okay, pupusin niyo yan. 3, 2, 1. Tara, pamid. Push na mid. Mid na muna. Ikot kayo. Ready 1. Okay, balag boy. Push. Ikot kayo, boy. Ready 1. The heck? Push mid, boy. Ikot, boy. Ready 1. Mid, boy. Sinurido Ikot ako. kayo, boy. Hala ka. Ibisin nyo pa isa-isa yung B1. Yung Stingray. Sige, boy. Balag boy. O, tingin naman Hagdan, boy. Tingin kayo Hagdan, ha? Sa Hagdan naman kayo. Tumingin kayo Hagdan, boy. Compress na muna lahat, boy. Compress na lahat, boy. Compress na. 3, 2, 1, drop image. Sige lang, yan mo. 3, 2, 1, tara right side. Right side, Lebs. Okay, right side. Right side na, pare din ng 1. Box, ikot. Pare din ng 1, ha? Ready? 1, pwede na. Tornado. Ina mo. Miss na naman ako. Okay, balag boy. Pare din ng 1. Ready 1? Kinabigay ko na yan, yung entry. Ito si Pylax nakabigay na rin to. Yung rain, ha? Tang ina mo, naiwa ko. What the fuck? Ayun na, galing R2. Ready 1? Sige, nakabigay yan si entry, pare. O, compress na lahat, boy. R1, compress na. Yung entry. Hindi ko Hindi wala. mo one it. Compress na lahat, boy. R1 na lahat. Compress na. Compress, gilaw ka agad kayo sa box, boy. 3, 2, 1, tara. 3, 2, 1, tara, baba. Hindi mo rin pala ako one it, Bert, eh. 1 pro 65 lang. Game mid. 6. Ayun na, ready 1 sila, bro. Okay, tornado.
Pasok right. Right. Si damage ko Right. nakapit. Pasok right. May puntos siya, ha? Pasok right kagad, boy. Compress na lahat, boy. 3, 200 PMH. 3, 200 R2. R2, boy. Dito rin ako par. R2. Wait lang, boy. Compress Okay, muna kita mo, R2. 3, 200 baba. Cancel PL2. Ito, ready? Ready 1. Ito pa, po siya. Ready 1. Cancel yan. Okay, balagbag, boy. R2 tayo, boy. Ay, L2, sorry. L2 na lahat, boy. L1 boy madami. Ay putang ina mo. Likuran Compress pa na ako. L2 muna lahat, boy. L2 lang muna lahat, disconnect boy. L2 lang muna lahat, boy. L2, compress sa L2. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1, push L1, boy. Push! Unahin nyo, boy. Nakaiwa kayo. Ready, 1? Okay, push nyo, boy. Balagbag kagad, tornado. Push. Isa pa. Ready? 1, push. Okay, balagbag, boy. Tornado, cancel, boy. Back. Ang ina mo, di ko pa Okay, nabili. balagbag, Di ko pa cancel, na- boy. Isa pa. Ready, 1? Okay, yung Stingray. Compress na L1 lahat, boy. Yung West, gago. Ang Compress macro na L1, yun, L1 na lahat, boy. nakikita. L1 na lahat, boy. Ako. Compress. Compress na L1 lahat, boy. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1 drop image nga, boss. 3, 2 drop baba. Mid. Ikot ka agad sa mid, boy, ha. Kalat kayo, boy. 4. Ay, ikot. 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na. Tornado ka agad, boy. Push tornado. Okay, balag ba, boy? Kay West. Ready, 1? Bigay ng PU yun Compress na ulit, boy. Gago ka, Bert. Compress na ulit, boy. Gago. Pinakal eh. Macro ko na. Compress na, boy. Hindi Okay, nakalot lahat na 3, 2, 1, drop image nga, boss. Image muna. 3, 2, 1, tara ba? Right side naman, boy. Nakarapit pa lang to, ya. Mananalo lang ako. 7, Hindi tuloy napulot yung PU eh. 4, Sabado, 3, 2, Entry pre, nakaano na, 1. Ready? Sasakaling ulit. 1. Pwede na, boy. Balagbag agad. Tornado. Push Ina mo. tornado, boy. Okay, balagbag cancel, boy. Isa pa. Ready? 1. Get cancel yan, boy. Yung Elijah. Patutok. Ready? 1. Okay, baka compress na lahat, boy. Galing Agdan. Ready? Compress na. Huwag nyo nabulin, boy. Galing Agdan, ha? Tingin galing Agdan. Ready? 1. Naka-cancel lahat yan. Ang ina mo, grabe naman yun. Nakaangat pa yun. Nakaangat pa nga, eh. Nadamay pa ako sa taas ang puta. Compress na lahat, boy. Oh, si JC, salon nyo, boy. Compress na L1 lahat. L1, sorry. R1 pala. Compress na lahat, boy. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1. Tara, baba. Si JC, boy, ha? Salon nyo. Baba. Pamid. Ready, 1? Gago ko. Namatay po ako dun. Okay, mid muna lahat. Linisin nyo yung mid. Ikot. Ikot kayo. Mid, ikot. Pareso, boss. Pareso. Ay, nako, poki ng inang mistype. 7 star. Wala. Yun, thank you. Compress muna lahat. Okay na, Hanix. Compress na lahat, boy. Ang inang beat pa. Compress na, mid lahat, mid. Compress na. Compress. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Image, 3, 2, 1, tara left side. Wala dito, pre. Wala dito. Inubos na, Bert. Balik na. 3, 2, 1, tara push sa right. 8. 7. Push na kagad, boy. Ready, 1? Baka mauna, tanga. Push. Wala, asan yung Pinoy? Compress na R1 lahat, boy. Baka na, 2, 1, tara R3 na po. R3, boy. grabe naman ganyan. 48. Gold storage muna tayo. Compress lahat sa gold storage. Ha? Dep daw sila, dep. Compress na. Dito na. Diretso na natin to. Compress muna lahat, boy. Compress lahat, boy. 3, 2, 1, drop image nga, boss. 3, 2, 1, tara push. Compress saglit, boss, ha? Ikot kayo, boy, ha? Left and right, ha? Compress na dito sa macro ko. Wag muna pumasok, boy! Itong inong gigil lang po. 3, left and right, boy, ha? 3, 2, 1, tara push na. Right, Likod. push muna, boy! Kawawa. Likod pa yung inona. Bobo.
Ang yan. Nagsibakan ka agad nung sinabi ang pota. Ay, nako. Napaka-right, boy. Napaka-right, boy. Kaya ako, boy. 3-200 pasok right, boy. Basag, basag. Compress nga muna lahat, boy. Compress nga muna R1 lahat, boy. Compress na R1 lahat, boy. Compress na R1 lahat. R1. Okay na lahat ang party? 3-200 PMH, 3-200 RT. Kinancel ba? R3. Hindi. Sa kanila na. Lagi, basag na, pre. Wag. Tara, laro muna tayo. Compress na lahat dito, boy. Compress na lahat. Patayin nyo yan. Sige, yan nyo muna sila, boy. 3, 2, 1, tara, baba. Tingin nga mid, boy. Mid, tara. Ready, 1. First target. Gago. Grabe. Lahat, boy. Compress muna ulit, boy. 3, 200 PMH nga, boss. MH. 3, 200 left side. Push. Hanggang L to, boy. Push. OTD. Ready, 1. Ito, ready, 1, ha. Ready, 1. Okay, push, boy. Compress muna L2, boy. Wala MH, eh. Compress muna yung iba, boy. Compress, L2. Ayan na. But sorry. Compress muna, boy. Sige, patay nyo. 3, 200 push nga, boy. Wala na, linis. Wave nga natin. Tara, L3. Wave nga natin, boy. Alan, meron. Ito, patayin nyo nga ito, boy. Yung mga kalat, ready, 1. Okay, patayin nyo muna yan, boy. Compress, likod, dating in R3, ha. Wag Yung likod na. Dito muna, dito muna, likod, L3. Ready, 1. L3. Walang sumabay yan po. Uy, compress muna lahat, boy. Gold storage mo. Gold storage left nga, boy. Compress nga, boy. Okay na lahat. Wag kayong mag-report, boy, ha. Pupush natin to. 3, 2, 1. Tara, push, boy. Left and right, boy, ha. Push. Cancel. Ready, 1. Cancel yan. Masagunahan yan, boy. Push. Push nyo na, boy. Wag na magtira back, brawler, boy. Push na, brawler. Teddy King. Push. Ubusin nyo. Parehas nga kami, boy. Yung Warriors. Ready, 1. Boy, may kalaban ba sa likod, ha? Wala nang brawler? Wala tayong brawler? Boss? Revive na nga, boy. Revive. Sige lang. Pasok kayo right, boy. Pasok right. Pasok right nga, boy. Pasok right. Wala na MF, pre. Basag, ah. Sige, compress na. Right na lahat, boy. Sige, basagin nyo muna to, boy. Sige, boy. Kailangan mag-MF tayo, boy. Hindi tayo mag-enjoy dyan. Sige, boy. Dito muna. Ready, 1. Okay, dito lang, boy. R1 lahat. Linisin nyo, boy. Compress na lahat, boy. Okay na lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Nakangatin ba natin, Bert? Tagal pa. Mamaya, Tara, palit. Diyan mo sila manalo. Para ganahan sila maglaro. Ito, boy. Pare din 1. Cut. Ready, 1. Gago, miss pa. Okay, dito lang muna, boy. R1 muna lahat. R1. L1. Patayin nyo yan. Cancel. Si Basic naka-BA na yan. Si Ready, Basic 1. ka. Huwag bumalik ka. Huwag bumalik si What Basic. the fuck? Compress na L1 muna lahat, boy. L1 lang. Gago yung Archer sa baba, ha? Huwag yung babain kasi, boy. Akit na kagad. Compress na, boy. Hindi pa ako nakapatay. 7, Hindi kayo na-BA si Nero, ah. 5, Bay mo nga, boy. 4. Box muna. 3, 2, Okay na? 1. Ready, 1. Okay na. Nag- Okay, pinagag. Yes. Ito nga, pre. Yung lead. Sige, na-BA ko na. Compress na lahat, boy. Go. Buti Nero. Compress. L1. Ay na, gaglikag daan. Ready, 1. Compress na lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Sige, push. Ready, 1. Solid Cut. party. MH to. Gago, wala ko MH. Cut nyo yan, boy. Cut nyo. Gago, ba't wala ako? Hindi pa ubos yun sa akin, ah. Cut. Push na tayo. Mid niya. Wala. Mid. Wala. Compress na mid. Sige. Mid tayo lahat, boy. Compress na mid. Mid. Oh, L1 pa lahat yung iba. Compress na 3, 2, 1. Drop MH nga, boy. MH. 5. Saan yung Mid mo na lahat. 4, Nasa MF yun, Three. pre. 2, Hindi pa tayo SG? 1. Ready, 1.
Ay, yun nga, sorry. Iihi ako. Dito, red 1. Busin nyo, linisin nyo yan, boy. Huwag nyo patayin yung Melby boy. Huwag nyo patayin yan. Review mo Dapat nga ako, KD boy. King. May gusto Pasali nga ulo mo, andito boy. sa titi, andito sa sa hagdan. Compress na muna lahat, boy. Compress na, Left, boy. Compress na. Compress 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 left side. Yan, nasa taas na lahat yata. Compress Mga yun. push. Red 1, first target. Walang sumabay. Miss na naman ang po. Okay, balagbag, boy. Isa pa. Ready? 1. Ano, run na kayo doon, Tito Mars. Compress na. L1 lahat, boy. L1 na lahat, boy. Chat may slot kasi pasali nga ang parte. Ito sa hagdan. Asa ka, boy? Ito. Isa ka. Ito sa hagdan yung titi. Compress na L1 lahat. Okay na lahat. 3, 200 PMH nga, boss. PMH, boss. 3, 200 pa mid. Tingin mid. Wala si mid. Tara pa right. Sa right, boy. Ito muna, bilog. Paready na 1. Red 1. Okay, push. Tornado. Hoy, putang inang mga, ano to, SG to, lahat Mazer ang puta, bobo. Compress na R1 lahat, boy. Pabiyali R1. na ako. Huwag niyo patayin si Melby. Ay, go. Naku, Pujin. Compress na lahat, boy. Ay na, galing R2. Red 1. O, busin nyo dyan. Balik R1 kagad, boy. Pag naubos. Wala na? Ubus nyo? Compress na. 3, 2, 1. Tara, baba, 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 baba. SG Ito, boy. Cut nyo, red 1. Ito muna, yung mid. Ubusin nyo yan, red 1. Okay na, ubos. 3, 2, tara ba? Push, left. Abot yung image natin ha, push. Push, pa ready ng 1. Red 1. Gago naman tayo. Sige, boy, balagbag, boy. Tornado, cancel. M4 yung M4, yung M4. Reso ba, boss? Wala. Revive na ako, ha. Wala. Ay, gagi. Sorry. Reso mo iba. Halik. Okay, compress mo na L1. 8, 7, 6. Compress Naka-BA na lahat, yan. boy. Yung fate. Compress na lahat, boy. 3, MP, right. 2, 200 PMH, 200 baba, 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 pa mid. 8. Walang mid. Wala. Tara, pa Clear left. mid. Pa right, sorry. 3, 200 1. Ready 1? Okay, balagbag, boy. Okay, Zero nga, boy, left sa, R2 nga. Two. Ano, 1, SG, red 1. Naipit Saan ka ako doon sa MP. Ito papunta pa lang. BA mo. Ito muna Sige. yung Morse muna. Tinabay na yung Compress Morse. na, R1 lahat, boy. Ina mo, makulit ka. R1 na lahat, boy. R1, okay na lahat ng party. 3, 200 PMH Kaya nga, may boss. kay Boss Chino, Three, Fred. Inabot Tara, Boss baba, Chino. baba. Tingin mid. Mid. 4, Sheldon Libs. 3, 2, 1, ready 1. Cancel na yan, boy. Balagbag agad. Tornado. Tara, 3, 2, 1. Tara, push left, boy. Hindi, nandito lang ako sa tabi. Push left. Gilip. Push. Paready ng 1 kagad, boy. Ready 1. Ban, wag yun na ako isali, Ban. Pero ko na lang din itong mga to. Ganun gusto nilang Compress na laro. L1. Compress L1, boy. Compress L1, boy. L1 na lahat, boy. Ba't nag-L2? L1 lang, L1. Gogo, sino ka patay sa akin? Yung fate. Compress na. Compress muna. May tao ba doon, L2? Wala na, patay na. Dito Compress lakad. mo na L1 lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boss. MH. 3, 200, baba. Ito, cut na natin sa laser, boy. Kung sa laser, paready ng 1. Red 1. Baka sumabay. Ubusin nyo, balik kayo kagad sa mid, boy. Demo SGL1. Macro nga, boy. Macro muna, box. 3. May image ba, boss? 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 push L1, boy. Nasa sila para. L1 muna, yung pagkain. Red 1. Ina mo. Galing L2 pa, boy, ha? Wala na. Ayun na, galing agdan. Galing agdaan. Red 1. Wala. Tago dito, mama MH ko, but. Yan, okay. Revive ako, ha? Sige.
Compress mo na L1 lahat, boy. Oh, Interview mo lang ko. L1 lahat, boy. Compress mo na L1 lahat, boy. Pinaka ng bigas. Compress na lahat, boy. Okay na lahat ng party. 3, 200 PMH nga, boss. Grabe. 3, 200, baba. Pamid. Clear mid. Tara pa right. Okay. Wala Dami image kasi word tayo. kaon Sa eh. mga sunod ah. Tara pa R2. Push. Ito, red 1. ang ina mo nag-miss. Push hanggang R2, boy. Inubos ng R2. Red 1. Nakasta tilapia, baboy. Ano, pinilisan ko Tara, balik R1. Spoiler, ah. 3, 200 R1, boy. Compress mo na R1 lahat. R1 lahat. R1. Compress mo na R1 lahat, boy. Pa-BL nga ako, boy. Compress mo na R1 lahat. 3, Okay, number. 2, 1. Tara, baba. Mid. Tingin mid. Ito, cut. Red 1. Tara, push. Hanggang left. Push tornado, boy, ha. Push. Red 1. Tornado yan, boy. Red 1. Okay, box. Paredy yung ng 1. Red 1. Yung ice, oh, putang Tornado ina. kagad, boy. Okay, balagbag, boy. Okay, push hanggang R2. Ready, 1, jaw. Push hanggang R2, boy. May kalaban dyan. Ready? 1. O, balik na. Balik na L1, boy. L1, Shan. Compress na L1 lahat, boy. L1. Compress na L1 lahat, boy. Compress muna lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 baba. Pa mid. Mid, wala. Tara, pa right. Okay, unahan nyo. Pukin ng ina nyo. Una-una kayo. Okay, push. Red 1. 1. Ina mo, miss na naman ako. What the fuck? 3, Romel na BA. 200. Tara, push hanggang R2, boy. Push hanggang R2. Pare din ng 1. Push. Red 1. Ang ina mo yung Johnny Cutin. Ereso ba, boy? Ereso? Wala. Sige. Balik na R1, boy. Balik na R1. Revive na ako. R1 na lahat. R1. Compress mo na R1 lahat. Compress, tara, pasok, boy. Binigay ko na yung board. Compress mo na R1 lahat, boy! 3, 2, 1. Drop MH nga, boss. MH, 3. Pa-BL nga ako, boy. Pa-BL. 3, 2, 1. Tara, baba. Mid, tingin mid. Tara, pa left. Ready na 1, 3, 2, 1. Push. Red 1. Naipit ako yun. Okay, dito muna, box. Box muna, boy. 5, Silin na kabihin na yan ah. Silin na. 3, Ito Two. ako yung lin para. 1. Red 1 yung dex. Red 1. Wala tayo rebit. Boy, balagbag, boy! Ah! Boss, paribit kami, boss. Ako sorry, nabitin pala yung image natin. Gago. Ito sa box, ha? Red 1. Sa Arto yung IP na yan. Okay, compress muna lahat. Ubusin muna natin, box, boy. Naka-PO to, Red 1. Nak, Ito, bibigay ko si Mars. Tutukan nyo si Mars pre ah. Reso, boss. Saan kayo, Seth? L. Ay, Agdan, oh. Paribit 1. Agdan, sorry, ng ano, RL2. Yung Si Mars naka-BL. nakabihay yan ah. Si Mars. Compress na lahat, boy. L1, boy. Pati si Nero nakabihay. L1. Compress Tingnan muna. Nag-miss 3, ako 200 kay PMH nga, boss. 3, Pushing 200 push L2 nga. sila. Push, Red 1. Nice man. basic, pre. Hindi ko pa nabibihayan. Patay ako par. Push nga to, boy. Sinakansel. Okay, patayin nyo. Balik kay L1 ka agad, boy. Hindi ako. Ay, naagdan na, Red 1. Agdan, oh. Okay, balik kay L1 ka agad, boy. L1. Ang kasing archer yan. L1. Balik na L1, boy. Compress na L1, boy. Gagalaw tayo, boy. Compress na L1 muna saglit. Nasaan kata? L1 muna saglit, boy. Compress na Pag-BBA. L1 lahat. Compress na. Okay na lahat ng party. Dito na. Nakabihay na si Basic pre. 3, 2, 1, baba. Okay, tingin nga mid, boy. Huwag nyo patayin yung LB. Mid, wala na. Tara, pa right. Boy, huwag nyo patayin yung LB, boy. Ang ina. Tara, pa R2. Push R2, boy. Sa push. Red 1. Okay, push nyo yan, boy. Wave nga tayo, boy. Tara, pa R3, boy. Wave tayo, boy. CTI lahat, boy. R3.
R3 lahat. R3 muna lahat, boy. R3. Pa-BL, Compress Chino. muna R3. City kayo lahat, boy, ha. Diretso to, boy. Compress na, sabay-sabay. Compress lahat, boy. Compress lahat. Tangin. Boy, dito muna, boy. 3. Ako may 200 buntot ko MH eh. nga, boy. MH3, 200 push na. Push. Push na kaagad to, boy. Diretso to. Left and right kayo, ha. Push. Ready one, right side. Okay, push. Balagbag. Hindi na nakatira. Cancel ka siyan. Push. Hindi, nakatira ako. Wala ako sabay. Pasok, pasok. Sige, push, boy. Push. Basag na, pre. May CD ka. Pareso nga kami. Ubusin nyo nga yan, boy. Huwag muna, Lebs. Wala pa utos. Resuan. Huwag mag-revive, boy. Huwag kayo mag-revive. Resuan tayo, boy. Pare, Pindutin mo, Lebs. Bakit? Pindot ka, Lebs. Pindot. Boy, wag kayo mag-revive, boy. Wag na kayo lumabas, boy. Nakakatabak sa R5. Boy, left and right, boy. Pareso ng tropa, boy. Right pumasok yung ano. Pwesto na, left and right, boy. Pareso ng mga tropa. Wag kayo lumabas. Wag kayo lumabas, boss. Kagi, dito kayo. Patay kayo dyan. Boy, pareso ng mga tropa, boy. Reso. Archer, mag-ano na kayo, raid team. Diyan na. Pa Boy, wag nyo i-reso yung Archer, ah. Unahin yung mga brawler tsaka EPS, boy. Boy, pwesto na left and right, boy. pareso, pare. Pag may Boy, reso na pasok kayo. na kayo, pasok. Pasok, dito na kagad, mang boy. Yadge. Naku po. Unahin nyo yung mga FC Reso, boy. 80. Left and right pwesto, boy. Ang baba nyo naman dyan. Huwag kayo dyan, boy. Tangina. Yadge, huwag kayo dyan, boy. Gago, nagre-Reso, 25. boy. Yung TD King, yung weirdo, unahin nyo. Ayop na yun, sa labas pa kayo. Luwa. Nagre-raise ang potics. Okay, commerce lang. Boy, raid team na Archer. Gumalaw kayo, boy. Nasa R. Bert, gumalaw kayo, boy. Galaw kayo dun. Ikot kayo, boy. Kami na bahala dito. Ayaw yan. Dito rin pupunta yung Atay clash. na. Yung headset na laglag, oh. Boy, left and right lang, boy. Pwesto kayo, boy. Sira yan. Ay, EPS sa likod lang. EPS likod lang, boss. Ah, doon na lang ako sa loob, pre. Ako dito rin pupunta yung clash para dito na lang. Lips, pasok ko rin dito. R3. Sige, pwesto lang. Huwag kayo dyan, EPS. Entry yung ano, Yuji. Sige lang. Likod lang ako, likod. Sige lang. Likod lang. Sige, Archer. Galaw. Galaw kayo. Cut kayo, Yung mga boy. EPS, bigay nyo yung pipindot, pre. Compress nga, party ko. Mag-remix tayo, boy. B. Walang doon sa gitna. Compress, boy. Remix, boy. Sitaw. Ready one? Sige, Remix, boy. Hala ka. Sige, left and right lang, boy. Pwesto lang. Boy, pag may papasok, boy. Nireso pa ang putik. Boy, pag may papasok na mga EPS, kaltukan nyo lang. Wag Boy, kayo huwag kayo tiniran dito, one. huwag kayo dito Boy, sa macro ko. Yung sa right Ako side, dito. oh, wala dito, boy, oh. Pwesto lang, Lumalim boy. kayo, pre. Lumalim kayo, pre. Gago, sino nagreso dyan sa Jeep Cutie? Hindi ko nga alam, eh. Ay, nako. Boy, yung mga nang hindi nagpapa-MMR, boy, wag nyo na i-reso, boy. Boy, paribay nga ako, boy. Compress nga ulit, party ko. Remage. Kami pag may namatay dito, wala na kayo marereso. MH nga, boy. Remage, boss. Okay na. Pwesto na, likod ulit. Ay. Sige lang, boy. Malapit na oras, eh. Left and right lang pwesto, boy. Hein, wag na, Hein. Boy, wag ka na mag-iyo, boy. Okay na yan. Pa-BL nga ako, boy. Pa-BL. Boy, party ko, Compress nga ulit, boy. Remage tayo. Hindi na. Image isa, boy. Yan, okay na yan. Ayun na, mag-wave na. Ano, takot kayo? Boy, Kaya sino pwede na mo, preso Edwan? sa sakal? Si Nero nakabigay na si Nero, pre. Gago ka. Hindi ako na doon. Nakatira. Boy, napasok na. Nag-full wave sila. Sige, boy. Tangina naman, talo tayo doon. Ginagawa ng Archer natin, boy. Nice one, Bert. Isip na kayo, boy, yung iba dyan. Tapak kayo right, boy. Tapak right, boy. Ganun Ito, na kayo right. pinasok doon, pre. Ang inang yan. Pasok na right kagad, boy. City muna tayo Okay, siguro, boy. Uy, yung mga EPS dyan may nagreso doon sa Oy Pinoy, pre. Ang inang yan. Compress nga muna, boy. Compress na lahat, boy. Compress na. 3, 2, 1 drop image nga, boss. 3, 2, 1 drop push, R3. Ay, nako. Yung mga EPS, pre, wag nyo na i-reso yung kalaban. Patapos na yung oras, pre. Tama yung MMR. R3.
Compress gold storage muna lahat, boy. Pag sabihin mo Compress nga sa akin sino magre-reso ng kalaban, pre, pag nakita Compress mo. muna kaagad. Yeah, Compress 3. Ang konti natin dito, boy. Ano ba? Ito na tayo? 42 yan, pre. 42 yan, pre. 42. Compress muna. 3, 2, 1, tara push na, boy. Kanan, Push. kanan. Red 1. Tangina mo na cancel tayo Putang ng ina IP. mo. Cancel ako nun. Push agad. Wala na. Tagal natin, pre. Wala, boy. Ang konti natin dun, boy. Pasok nga ay right. Ba't ang konti natin dun? Kanina pinag-rate ko na nasa loob pa kami. Tapos ngayon, Kaya pre, paano nga ako? Oo nga, Uy, ikaw nga. macro pre. R1 lahat pre ha. R1 lang lahat. May rating Patayin sila yan dito natin, sa ha? ating pra. Yan, sige, patayin yan. 7, 8, 7, 6. Dito lang, 5, 4. Pwede na yan. 3, 2, ready 1. Paubos dito pre. Ubusin nyo lang dyan. Sige, laban nyo dyan. Bumaba sila pro XP R2, ah. Sige. Laban nyo pre. Ready? 1. Pasok pre, pasok sa R1 pre. Pasok R1. Sige, pasok nyo R1 pre. 55 guess ko. Sige, pre. Paubos lang dyan pre. Pasok R1. Ready 1? Ano to? Puro Eva. Okay, paubos lang pre. R1 lang, box lang kayo. Huwag kayo lumabas pre. Box lang lahat pre, box lang. Ready 1? Okay, paubos lang. Pasok na, compress na lahat. Anong oras 'yon? 55. Okay, compress nga. Bita image lahat pre. Bita image. 3, 2, 1, tara move. Move. City nga boy. City nga saglit. Ito, boy. Ayun, ulit mo na lang. Saan ka, Jules? Sama na kayo dun, pre. Sama mo na kayo dun lahat, pre. Gold storage lang pre. Gold storage pre. Ano nyo? tayo na, inahabol pa. Isang piraso na lang. Pero malilikuran yung iba, pre. may Malilikuran. Diretso. 3, 2, 1, tara. Pasok. Ready 1? Okay, paubos agad pre. Pasok na. Pumasok kayo pre. Malilikuran kayo. Pumasok kayo lahat. Sige, wala magre-revive ba? Okay, pauti nga ako. Pre, pwesto kayo lahat. Pare, Reso sunod na. mga patay pre. Mga kakampi, reso. Huwag nyo patayin si Melby, boy. Tangina mo, Puchi. Gigil lang po, text na dong to. SG pre RGS, ah. Sinabi na kanina yan eh. Pre, pwesto kayo. Pumesto kayo pre. Gagawin layo. Pabiel, ano nga ako pre? Na deribit. Okay, pre, meron na. Lahat ng Wala na EPS na natin pre, sa likod kayo. Lahat ng EPS sa likod. Ayun na para, ready ha? Ready? 1. Okay, paubos lang. Sige, paubos lang. Walang lalabas ha. Diyan lang. Bak na. Huwag na kayo lumabas pre. Ina, nareso pa sa Jeep. Sino ba nag-reso dyan? Divergence ko pa. Hindi ko nakita. Tanga putang ina. Pasok. Sige, te, bitaw mga te. Ito na, raid team nila, pre, ah. Okay, pasok lang pre. Pumasok kayo pre. Tira balik lang pre. Huwag kayo sumagad. Basag na ba? Scoutan nga kita, Bert. IMH nga ako kay Bert, pre. Isa pa. Wait lang May ako. siya, may Mabalik ako. Mabalik ako. Kalmado lang kayo dyan pre. Ayun na, Pwede para ba kaya? mag-wave ba? Ito isa, sa OT. RGS, Ibigay ko pre. na lang. RGS. Huwag nyo patayin yung Melby. Huwag nyo nang galaw. Okay, sipa dyan par. Par, huwag kayo pumesto dito. Huwag kayo pumesto dyan. Dito lang sa... Remix nga pa, Nakatuloy lang remix. kayo. Ready na lahat ng EPS sa likod na lahat ng EPS. Huwag na kayo kumulit dito, pre. Huwag na kayo kumulit dito para makareso agad kayo. Ano oras ito makukuha? Wala na, kuha natin Wala yan. natin, pre. Ano ba to? Dep natin to, boy. Ayun na. Oh, kanto nyo yan. Kaltokan nyo lang par. Ayun na, ready. 1. Tangina kasi. Okay, na. Bakit kasi nandyan Ayaw. na ano, pre? Walang Ano ba magre-reso sa ginagawa mo OT nila. kaunahan? Ayun pa, Despo, ah. Ge, wag na kayo lumabas pre. Ayan pa, reso. Wait lang ha. Yan, ready 1? Paubos pre. Ge, reso 1. Nano, wag na titira dyan, nano. 23 seconds lang, pre. Ito, 23 dito seconds yung tira nyo pre. Ayun, ready 1. Pasok Divergence ha. Sige lang. Boy, Reso. pa reso nung 7 star, boy. Gago, nakiliban lang kami sa'yo eh.
Pa-BA ako, pre. Pa-BA ako. 5 seconds, boy. Ano? Hindi, ako na. Pa-BA nga ako. Reso, boy. Yan na. Okay na, Reso, pre. boy. Pwede na. Kung Sige, mawala na. gusto lahat, pre. Pa-image ako. Boy, Sige, wala ako. na. Basta tayo mga kiti-kiti. Sige mo, Yan. ay image mo dyan, Okay pre. na. Si Sito, oh, sayang. oh. Grabe si Dong Dong, nagdadala ng bola. Okay, labas na, pre. Kumulit na kayo. Okay na, par. Pahinga na. Dahil, Kuya Josh. Nakasalubong yung City, par. Galing R3, ready one? Tanga. OT deep talaga, pre. Sa OT talaga ako, par. Last na OT natin. Tang ina, naubos pa yung MMR ko dun sa last minute, ah. Kupal, ah. Hindi ka na nakapitas doon? Hindi, puro patay pa. Puking ina. Alas. Patay niya. Patay mo, Na- Alex. Ang dami nagre-reso sa MP, boy. Okay lang yan, Melby. Hindi ko lang Okay lang, nakikita, Melby. boy, eh. Mamaya, pagka susunod, pag nakita ako. Hindi, mamaya may video naman tayo, boy. Pre, pag last minute na, wag na kayo mag-reso ng Mas kalaban ako sa dito, MF. boss. Yung show, boss. Grabe naman kayo, pre. Puta. 50 minutes na kayo pinalaro, oh. Sahod kakakuha lang ulit. Pasahod ka nga, Lebs. Let's pa-level tayo, Lebs. Nawala na ako kuryente kanina eh. Kabila, boy. 83% na ako eh. Nice G sa lahat, boss. Nice G, par. Meron pa kanina eh. Meron pa ba ngayon? Times 3? Oo, meron. Inawalan ko 60 plus pa inabot yun. Pinalevel mo? Oo, 83 na ako. Meron pa, pa-level na. Magawar lang kami sa kabila. Wawa sa inyo, boss. Lord, taluwar ng trumpet ng word! Ay, nako. Nag-patch.